لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد بني الإسلام على قاعدة رفع الحرج، ولذا قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال أيضا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن هنا استنبط علماء الإسلام الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. فكل ما يسبب الضرر إلى إحدى هذه الضروريات رفعه الله، ولا غرو في ذلك، فإن رحمته واسعة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فأزلقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. شرع الإسلام الرخص لرفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن تلك الرخص الجمع بين الصلاتين، وهو أن يجمع المصلي بين فريضتين في وقت إحداهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والصلوات التي يجوز فيها الجمع هي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، فلا يجمع بين الصبح مع الظهر، ولا العصر مع المغرب، ولا العشاء مع الصبح. وأما الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر مثلا ففيه خلاف. وأنواع الجمع الثلاثة: جمع تقديم، وجمع تأخير، وجمع سوري. وهو صلاة الصلاة الأولى في آخر وقتها، والثانية في بداية وقتها، فيحدث جمع في الصورة لا في الحقيقة. وللجمع شروط، منها النية والموالاة واستمرار العذر والترتيب. أيها المسلمون، عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. فالأعذار والحالات التي يجوز فيها الجمع هي: أولا، يشرع الجمع بين الظهر والعصر للحاج في عرفات جمع تقديم، فيصلي الظهر والعصر عند أول وقت الظهر. ويشرع الجمع بين المغرب والعشاء بعد الإفاضة من عرفات جمع تأخير. وكل هذا باتفاق الفقهاء، وإن اختلفوا هل هو جمع للسفر أو للنسك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، إلى أن قال جابر: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين.
ولم يسبح بينهما شيئا. ثانيا في السفر يشرع الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع التقديم أو جمع التأخير، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. ثالثا في المرض يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند المالكية والحنابلة، وذهب إليه جماعة من فقهاء الشافعية. رابعا في المطر الذي يبل الثياب والبرد، فقد ذهب جمهور فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب ذلك، لحديث ابن عباس: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وزاد مسلم في رواية: من غير خوف ولا سفر. خامسا في الخوف ذهب الحنابلة وبعض الشافعية، وهو رواية عن المالكية، إلى جواز الجمع لسبب الخوف بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. سادسا وفي العذر ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار السالفة، لأن أخبار المواقيت ثابتة عن الشارع، ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص. وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع. Ô Allah, toutes les louanges t'appartiennent, tous les remerciements t'appartiennent, toute la royauté t'appartient. Il y a entre tes mains tous les bonheurs, et toute chose retournera vers toi, toute chose cachée ou visible. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Ô Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Serviteur d'Allah, l'islam est basé sur une règle: lever les jeûnes, lever la gêne, la difficulté des musulmans. Tout ce qui peut rendre difficile la vie ou la religion aux musulmans, l'islam lève cette difficulté, cette gêne. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran: Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes. Et il dit encore dans une autre sourate: Allah ne veut vous imposer dans la religion aucune gêne. Il est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion est facile et personne ne va rendre la religion difficile jusqu'à ce que finalement la difficulté que lui-même il a mis dans la religion sera plus que lui, va l'engloutir. Et c'est à partir de ces versets et ces hadiths, nos savants musulmans ont tiré une conclusion en disant que il y a 5 choses nécessaires, 5 choses importantes, 5 choses de base dont l'islam est venu pour préserver pour nous. La première de ces choses, c'est préserver la religion. Deuxièmement, préserver l'âme humaine. Troisièmement, préserver l'intelligence humaine. Quatrièmement, préserver l'honneur de l'homme. Et finalement, préserver nos biens, nos argents. L'islam préserve tout ça. C'est pourquoi vous allez voir que parfois, des adorations obligatoires de l'islam, l'islam va nous alléger pour préserver ces choses-là. Tout ce qui peut nuire la religion ou notre âme, notre intelligence, notre honneur, notre argent, l'islam va alléger.
ou même il va l'élever totalement. Et il n'y a pas d'étonnement en cela. Ça ne doit pas nous étonner, car la miséricorde d'Allah est immense. Voyez-vous, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu un jour et il y avait des prisonniers de guerre. Parmi ces prisonniers, il y avait une dame. En marchant, elle a vu un enfant qui n'est pas le tien. Tellement qu'elle a eu pitié de l'enfant, elle a pris l'enfant et a commencé à l'allaiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux compagnons. Il dit, est-ce que cette femme-là, avec cette miséricorde-là, peut prendre son propre enfant, mettre dans le feu? Le compagnon du prophète dit non. Et le prophète reprenant, il dit, Allah est plus miséricordieux que cette dame-là. C'est pourquoi, en islam, il y a des allégements, il y a des permissions. Lorsqu'il y a des gênes, lorsqu'il y a des difficultés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque Allah nous donne une permission, Allah nous donne un allègement, Allah aime que nous la pratiquons de la même manière que nous pratiquons les obligations d'Allah. Et parmi les allègements, il y a le fait de mettre deux prières ensemble, qu'on appelle al-jam. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le musulman prie deux prières dans l'heure d'une de ces deux prières. Soit il va les mettre ensemble dans l'heure de la première prière ou la deuxième prière. Mais ce n'est pas toutes les prières qu'on peut joindre. Les prières qu'on peut mettre ensemble, c'est la prière de Zour et Asr, la prière de 13h et 15h. Également la prière de Maghrib et Isha, la prière de 18h et 19h. Ce qui veut dire qu'on ne peut en aucun cas mettre la prière de matin avec Zour ensemble, la prière de 13h ensemble, jamais. Également, on ne peut pas mettre la prière de Asr, 15h, avec la prière de Maghrib, 18h ensemble. Non. On ne peut pas également mettre la prière de Isha, la prière de 19h et la prière du matin ensemble. Non. C'est seulement la prière de 13h et 15h qu'on peut mettre ensemble. La prière de 18h et 19h qu'on peut mettre ensemble. Quant à la prière de Jumu'ah et Asr, parce que la prière de Jumu'ah est à la place de Zour. Est-ce qu'on peut mettre Jumu'ah et Asr ensemble? Il y a une divergence entre les savants musulmans. Il y a trois types de jam, d'accumuler deux prières. Il y a ce qu'on appelle jam au taqdim, faire les deux prières dans l'heure de la première prière, ou jam au taqdim, faire les deux prières dans l'heure de la deuxième prière, ou jam'un souri, une accumulation de forme. En réalité, ce n'est pas une accumulation, mais c'est dans la forme. Comment se fait-il? Parce que quand tu pries la première prière dans sa dernière heure, telle que 15 heures, la prière de jour, tu pries par exemple à 15h ou bien 14h40 par exemple. On est toujours dans l'heure de jour. Le temps de fini, l'heure de As va rentrer et tu vas prier As dans la forme, tu as mis les deux prières ensemble, mais en réalité tu n'as pas mis ensemble. Tu as prié chaque prière dans son heure. Tout cela pour que le musulman puisse comprendre les textes. Et il y a des conditions. On ne fait pas le jam parce qu'on veut. C'est levé comme ça, imam, il faut faire jam. Il faut que les conditions soient remplies. Sans ces conditions, si nous faisons les jam, nous avons transgressé les lois d'Allah. Parce que les heures de la prière sont sacrées. Et Allah nous l'a déjà dit. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Les prières doivent se faire dans les heures bien précises. C'est seulement à cause des gênes et des difficultés, Allah va nous permettre de mettre des prières ensemble. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères musulmans, les conditions de l'accumulation de la prière, d'abord il y a l'intention. Parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions. Mais il y a en cela une divergence. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah va dire
on ne doit pas faire de l'intention, parce que cela n'a pas été rapporté du prophète. Mais voilà un hadith qui généralise tout. Les actions ne valent que par les intentions. C'est dans ces choses comme ça là que le musulman doit être fair play. Si cela prend intention, il n'y a pas de problème, il suffit une preuve. Cela ne prend pas intention, c'est pourquoi quand l'imam vient, il ne dit pas aux gens qu'on doit faire jam, parce qu'on ne doit pas faire intention. Chacun suit des preuves, chacun a des références, et c'est comme ça devant Allah, Allah va nous pardonner. Donc l'intention est importante. Chez la plupart même des savants musulmans, excepté Ibn Taymiyyah. Également, on doit mettre de l'ordre entre les deux prières. Également, on doit faire les deux prières successivement. Lorsqu'on fait une prière, après quelques temps, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, on ne peut plus faire le jam. Il faut suivre les deux prières. Et la cause, l'excuse qui fait qu'on fait jam, il faut que ça soit continuel. Si on a commencé la première prière et que la cause est levée, on doit arrêter de faire jam. La religion, ce n'est pas la passion. La religion, ce sont des règles qu'il faut pratiquer. Si tu veux suivre ta passion, suis ta passion, mais ne dis pas que c'est la religion que tu fais. Lorsque tu veux faire la religion, pratique bien la religion. Parmi les causes et les situations dans lesquelles on doit faire le jam, il y a le pèlerinage. Lorsqu'on est au pèlerinage, le pèlerin, c'est la sunna même de mettre Zuhr et Asr ensemble, comme le prophète lui-même l'a fait. Également, faire Maghrib et Isha ensemble. Ceux qui font le Hajj connaissent cela. Et il y a un hadith en cela, Jabir qui rapporte la manière de faire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Hajj. Et il a cité l'accumulation des deux prières Zuhr et Asr à Arafat, Maghrib Isha à Muzdalifa. La deuxième situation, donc la deuxième cause ou excuse qui fait qu'on peut faire deux prières ensemble, il y a le voyage. Toutes sortes de voyages. Du moment que c'est un voyage licite, c'est-à-dire on ne voyage pas pour aller désobéir Dieu. Et cela, la majeure partie des savants ont dit que cela est faisable. Également, il y a la maladie. Lorsqu'on est malade, c'est pas facile de faire chaque prière dans son heure. On peut faire les deux prières, même si on est seul à la maison. Il y a la pluie également. Mais quel genre de pluie? Il commence à goûter, il faut faire jam? Non. C'est une pluie qui peut mouiller les habits, qui peut nous rendre malades. Avec cette pluie-là, si on sort, c'est pas bon. Nous-mêmes, on sait cela. Mais lorsqu'il commence à goûter seulement, ou bien il fait, le ciel est noir, il faut faire jam? Non, ça, c'est pas un vrai jam. C'est notre passion, on est en train de suivre. On veut se libérer vite, vite, partir à la maison. Il faut suivre la loi de Dieu. Et cela même, ce n'est pas tous les savants qui sont d'accord. Hein. Il y a des savants tels que le Hanafite qui disent que même s'il pleut, il ne faut pas faire jam. Parce que les jets sont sacrés. Donc, même si nous ne suivons pas les Hanafites, au moins respectons les conditions. Il y a également la peur. Quand il y a une situation de peur, si on sort, quelque chose de mal peut nous arriver. On fait le jam. Est-ce que autre excuse à part ce qu'on a cité est valable? Il y a une divergence. C'est seuls les Hanabil, tels que ceux qui sont beaucoup vers l'Arabie Saoudite, qui disent que toutes sortes d'excuses qui peuvent faire que tu laisses la prière de Jumu'ah ou la prière en Jama, tu peux faire le Jam. Mais les autres ne sont pas d'accord. Donc, pourquoi on cite ces divergences? Pour que le musulman ait un cœur ouvert. Il peut accepter son frère. Et deuxièmement, lorsqu'on veut pratiquer, il faut pratiquer comme les textes ont dit. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah, tando be alaye, tando bela jani. Barakala be alaye, barakala sugu biela jani. Famaya adafani be ala le bolo. Hera sugu biebe ala le bolo. Ko bela jani be sigi ala liman. Aduguni na bangeni be. Me shira ka fo tigi wala te ma fo ala. Akile ne jonyon la. Ka shira ka fo kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka joni aka chideni. Ala man nema kala ka kishike ka baraka ke ni nabi man ka ana somo ana jonyon ani mo no la batu fata sal kemama. Aw min kwa uli manyana ay sa ala nye ala sana jati la. Akana son ka safio fo ya sura aya re kuru alay. Ala ka jon islama sigina min do kande. Wole ka toroni degun wuli ka bo mo kan.
ima ye kuranna kɔnɔ Ala ko di ko Ala ma laɲini ka degun bila aw kan yɔrɔ wɛrɛ la a ko Ala ma degun bila aw kan diinɛ kɔnɔna la wa a nana ka bɔ Abu Hurayra tama Ala ka jɛma ma a ko Alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ma ni diinɛ in ka nɔgɔ kojugu mɔgɔ si tɛna diinɛ gbɛlɛya fo o gbɛlɛya yɛrɛ bɛ tila ka taa gbili ale yɛrɛ kan a tɛna se ka kɛ ni le kosɔn ni aya ni hadisa n'a ɲɔgɔnna kosɔn an ka lɔnnikɛbagabaw ye fɛn ba loru dɔrɔlafɛn loru fɛn min ɲɛ tɛ k'a kɔ a loru ko silamɛya nana ka na o fɛn ninnu tanga fɛn loru fɛn ba loru min silamɛya nana ka na tanga an bolo a fɔlɔfɔlɔ min ye diinɛ yɛrɛ fɔlɔ ka diinɛ tanga ale de bɛ sanfɛ a filanan adamaden ni a ka bɔ Ala fɛ dɛ ni ko tɛ tolo ye a sabanan adamaden hakili fɛn fɛn bɛ hakili tiɲɛ silamɛya tɛ sɔn a ma a sabanan a naaninan silamɛya ka hɔrɔmaya a ka bonya silamɛya ma turon kɛ n'o ye a lorunan silamɛya bolofɛn a ka nafolo silamɛya b'a tanga fɛn fɛn bɛ fɛ ka nin kelen tiɲɛ hali ni diinɛ yɛrɛ dɔ le hali ni bato dɔ le i b'a ye Ala b'a ko nɔgɔya a b'a dɔ yɛrɛ wuli ka bɔ pewu wa o ma kan k'an kabakoya sabu Ala ka yira na yɔrɔ bɛɛ ani cogoya bɛɛ ko a ka hinɛ a ka bon fo ka tɛmɛ Ala ka hinɛ bɛ wasakɛ a nana ka bɔ Umar bin Khattab ma a ko kira nana lon dɔ kɛlɛjɔn dɔw ma kɛlɛjɔn ni cɛla muso dɔ tun bɛ yen muso in a ye den dɔ ye a den tɛ dɛ a ye den dɔ ye den makarikɛla la muso wulila ka den minɛ ka nɔrɔ a yɛrɛ la k'a sin bɔ ka di den ma Ala kɛra ko sahaba ma an ɲɛ bɛ muso in na kɛ est ce que ni muso bɛ se k'a yɛrɛ woloden ta ka bila tasuma kɔnɔ wa sahaba ko a ko Ala ka hinɛ ka bon aw ma Ala ka hinɛ ka bon aw ye ka tɛmɛ hali ni muso in kan o kosɔn silamɛya ye nɔgɔya dɔw sariya bila a kɛ kun ye mun ye ka degun wuli ka bɔ an kan wa Ala kɛra ko alayhi salatu wasalam a ka di Ala ye n'a ye fɛn fɛn nɔgɔya ye a ye nɔgɔya minɛ a kana ban a la i n'a fɔ a ka di Ala yɛrɛ cogoya min a ka farida kɛ ɲami n'Ala ko nin fɛntigi sina ye jagoya ye a ka di Ala ye a ka kɛ ɲami n'a fana ye min nɔgɔya ko a y'a kɛ ten fana a ye nɔgɔya in kɛ balima silamɛya ka fɛn min dɔ nɔgɔya silamɛya ka nɔgɔya dɔ ye min ye ka seli 2 fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ bɛ di ko silamɛ a ka seli 2 kɛ o 2 dɔ la kelen ka waati la imma a ka seli 2 in kɛ fɔlɔ in ka waati la walama 2nan in ka waati la wa seli bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ ko o k'an ye seli fara ɲɔgɔn kan ele ye wuli kunfɛ ten ka seli dɔ fara ɲɔgɔn kan o tɛ kɛ seli min bɛ fara ɲɔgɔn kan o ye seli fana ni lansara fitiri ni sagafo a banna kuma kɔrɔ ko silamɛ tɛ se ka fajiri suba ni seli fana fara ɲɔgɔn kan silamɛ tɛ se ka lansara ani fitiri fara ɲɔgɔn kan silamɛ tɛ se ka sagafo ani suba fara ɲɔgɔn kan o tɛ kɛ juma ni lansara don lɔnnikɛbagaw fara ɲɔgɔn kɔ ale la dɔw ko juma bilala seli fana nɔ le la o kɔrɔ ko nɔgɔya min bɛ seli fana ye o kelen bɛ juma ye nka dɔw ma sɔn o ma seli fara ɲɔgɔn kan suguya 3 le a suguya fɔlɔfɔlɔ ka seli 2 kɛ fɔlɔ in ka waati la a bɛ fɔ o ma ko jamu takdim a filanan ka seli 2 fara ɲɔgɔn kan filanan in ka waati la a bɛ fɔ jamu takhir a sabanan ka seli 2 fara ɲɔgɔn kan ni ka filɛ sanfɛ i b'a fɔ a fara ɲɔgɔn ka sɔrɔ a ma fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ kɛla danna o bɛ kɛ cogoya jumɛn ka fɔlɔ in yakaruya ka taga se a ka waati dan na nka a waati ma tɛmɛ k'o seli i bɛ tilan o la waati min o y'a sɔrɔ filanan fana waati donna k'o fana seli ni k'a ye a 2 kɛla ɲɔgɔn fɛ nka a bɛɛ kɛla a ka waati la nin b'a to i bɛ hadisa dɔw faamu n balima silamɛw seli tɛ fara ɲɔgɔn kan kunfɛ fo sariti le ka dafa diinɛ ye Ala ta le ye sariyaw le min bilala ni k'i bɛ diinɛ kɛ a kɛ ka bɛn a ka sariya ma ni yɛrɛ fana tɛ fɛ ka diinɛ kɛ n'i bɛ fɛ a ni sago le labato i ni sago labato nka kana diinɛ le tɔgɔ wele a la i y'a fɔ nin ye ni sago le ye o kosɔn ni sariya min bilala f'an y'a labato sariti min bɛ yen yalasa an ka seli fara ɲɔgɔn kan ye kɛ seli fara ɲɔgɔn kan ye a fɔlɔfɔlɔ ŋɛniɲɛ fana tala ka bɔ hadisa le kɔnɔ ka taa ka bɔ kuranna kɔnɔ Ala kɛra ko innamal a'malu binniyat baara si le tɛ ɲa ŋɛniɲɛ kɔ seli fara ɲɔgɔn kan ko baara dɔ le nka lɔnnikɛbagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la o kosɔn Ibn Taymiya ko
ko seli ka fila fara ɲɔgɔn kan ŋɛɲɛ taku t'a la ko sabu a ma sabati ka bɔ Ala kira yɔrɔ ko Ala ka ŋɛɲɛ kuma fɔ mais ni mɔgɔ min ka baara kɛ ni hadisa ye surtout que lɔnnikɛbaa fanba bɛ o de kan est ce que a tigi ka basi kɛ nin ye fɔ silamɛw ɲɛnɛ tuma min na an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an y'a lɔn k'a fɔ n balimakɛ minɛ yɔrɔ b'a bolo a ma se kɛlɛ ma a ma se ka kɛ ninsago labatobaga ye a filanan i ka seli fila in ka tugu ɲɔgɔn na foyi kana don ni ɲɔgɔn cɛ ni de b'a yira n na k'a fɔ n'an bɛ seli fila fara ɲɔgɔn kan n'an ka fitiri seli tuma min na a tɛ bɛn i ka nafila seli n'an tilala fitiri la net an bɛ se ka fɔ to a la parce que foyi ma kan ka don ni ɲɔgɔn cɛ a sabanan lɔnsɔrɔ min ka to an bɛ seli in fara ɲɔgɔn kan lɔnsɔrɔ in ka du mɛn a kana wuli ni seli daminɛ sanji de bɛ binna o kosɔn an bɛna kafo kɛ n'an ka fitiri daminɛ ni sanji tigɛla fo ka kafo dabilali parce que lɔnsɔrɔ t'a la nka a ma fɔ ni bɔgɔ ni dibi o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen a saratu naaninan seli in kan ka tugu ɲɔgɔn kɔ min ye fɔlɔ ye k'o kɛ fɔlɔ ye min ye filanan ye k'o kɛ filanan ye kuma kɔrɔ ko n'i yɛrɛ nana ka na sɔrɔ an ka fɔlɔ in kɛ ka ban an bɛ filanan de la kule donna anw ye ka filanan seli kɔfɛ i b'i ka fɔlɔ seli o tɛ ɲɛ parce que fo seli in ka tugu ɲɔgɔn kɔ de n balima silamɛw a nana ka bɔ Abu Musa al-Ashari ma ani Umar bin Khattab ma n'u fila ko mɔgɔ mɔgɔ ye seli fila fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ lɔnsɔrɔ tɛ yen o ye hadisa fɔtɔgɔ ye an b'a fɔ ka sɔrɔ lɔnsɔrɔ sabatini tɛ yen i b'i ka jurumuba de kɛ lɔnsɔrɔ ani lahaliya min b'a to mɔgɔ kan ka seli fila fara ɲɔgɔn kan a fɔlɔfɔlɔ ye min ye heji ka hejiden to heji la ka to arafa kɛnɛ kan a bɛ seli fana ani lansara fila fara ɲɔgɔn kan n'a bɔla arafa ka taga se Muzdalifa a bɛ fitiri ni sagafo fila fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ la i n'a fɔ sabatila ka bɔ Jabiri ka hadisa kɔnɔ a bɛ kira ka heji la ka laɲami lɔnsɔrɔ filanan lahaliya filanan min b'a to seli fila ye fara ɲɔgɔn kan tagama a kɛra tagama sugu sugu ye a ye kɛ halala ye dɔrɔn nka lɔnnikɛbaa bɛɛ ma bɛn o kan dɛ nka komi caman bɛnnen b'a kan an fana bɛ taa o bolo nin kan o la i bɛ taa i ka tagama la i ka lɔn ko tagama sani bɛ se o y'a sɔrɔ seli waati tɛmɛna i bɛ se ka fila fara ɲɔgɔn kan a sabanan bana min bɛ degun silamɛya kan a bɛ silamɛya degun a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ seli fila bɛɛ kɛ a waati la ni a ma tɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ daga o silamɛ in ma a ka seli fila seli a naaninan sanji est ce que sanji sugu bɛɛ a fɔra ko sanji a yɛrɛ ma fɔ ko kabanɔgɔ ka fin dɛ a ma fɔ ko san ka fin ko sanji de ka na wa a natɔ bɛ mɔgɔ ka fini ɲigi ni sanji min bɛ mun la an bɛ se ka bɔ a kɔrɔ basi foyi t'a la n'a fɔra ko ka jamu kɛ o la tuma dɔ la i bɛ a bɛ kɛ ni sago labato le o kosɔn lɔnnikɛbaga yɛrɛ dɔw fɛ i n'a fɔ hanafiyaw fɛ hali ni sanji bɛ nana cogo o cogo seli yɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan nka an ma taga o kan parce que min ko a bɛ fara ɲɔgɔn kan olu ka dalilu ka kɛnɛ a loruna siranya ko dɔ bɛ yen n'an bɔla ko tɔgɔ min na tɔɔrɔ s'an ma seli bɛ fara ɲɔgɔn kan o la a wɔɔrɔnan min y'a laban ye est ce que lɔnsɔrɔ wɛrɛ min tɛ ninnu ye u b'a to an bɛ seli fara ɲɔgɔn kan wa lɔnnikɛbaaw tɔw ko k'a tɛ kɛ n m'a fɔ hanabilaw kelen o ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ i n'a fɔ hali docteur mɔgɔ min bɛ opération baara kɛ n'a ka baara daminɛ ka dabila k'a bɛ taa se a tɛ ɲa ale bɛ se ka seli fila fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ la an bɛ kow jateminɛ ka wagatiw jateminɛ ka ɲɛnamaya kɛcogoya jateminɛ o la nin yɔrɔ in na an bɛ taa hanabilaw kɔ ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا صفة لعبرة استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Une information qui vient du Conseil national des imams du Congo, que tous les musulmans fassent des prières pour notre